Isang propesyong walang sweldo ang pagiging ina. Ngunit, kailangan ng galing tulad sa isang auditor para sa maayos na gagawing pagbabudget sa mga gastusin ng pamilya. Galing ng isang chef para sa paghahanda ng masarap at malusog na pagkain sa mga anak. Galing ng isang guro para sa pagtuturo ng mga asignatura sa mga anak at galing ng isang tagapayo para sa kanyang asawa. Lahat ng kagalingang ito ay pinagsama-sama upang maging maayos ang pamilya at maging isang matagumpay na ina, isang babae. O, kaya ba ninyo ang dedikasyong ito? Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinan, tama nga impormasyon. Info Centrum. Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Uy, ano ini 14 minutos na mga iyan ang nakalabay haala sa dos. Maupay nga halag, welcome ha ato na taramda na Info Centrum pan Wednesday na.
Happy midweek diri la nakakapira ito na simana. At ipen pumida ito na iyo kahampang kapod naton didi Master Control Engineers Mark ang Alquin. Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Kulang sa ka-oras na lakita haato na pagkaharampang yan ang Wednesday afternoon. Halaba pa ini dami ito na ato na pag-irestoryahan pa ba nahingal hi Ate Pen Mad Sherlyn kagipapashui hagawas. Diretso lang nagkaratul na ato na botol. Paghirot baya kita sobra ito na kamapaso daman yan ang adlaw. Sunod-sunod na ini nga sobrahin na kamapaso din ni ato na dapit. Salit diri ka nga di pumarigo yan hiton sa kaadlaw. Kita nga ni tag 3 times a day pa ba ang pagpapalnangan ka Alaw ni na aton pahayag adi nga pagtaga heat index forecast hiton na pag-asa nga na syempre pira nga mga good news nga ato naman nahikay para diri ka maligbukan samtang nakasyesta ka yan nga mga oras gyupay iton kangisi ni Ate Merns kaya ada hiton na duyan. Mapayan na Ate Merns, dahil dapit, diri bagi pasoi. Pero kay nasa rin kanina ato na pag-asa, damo kasi ito napakiana, kaya nga nag-iiba-iba man, Bisan din nila ato na syudad ito na Borongan, ngadto hiton ibang barangay, iba iton ato na pag-abat, hiton kapaso. Nasa rin iton pag-asa, depende hiton lugar. Dida ka nga ni hiton na duuk hiton may baybay kay malain talaga iton huyop hiton hangin kung dida hiton may baybayon medyo mapasok-pasok hirangan na pananglitan na waray mga puno. Maupay iton front yard iton natad nga damo iton kakahuyan. Oo. Pero kung konkreto, semento, baa mausbaw iton kapaso. Hala daw. Sige daw aton i-flash laan ay dida Engineer Mark. May danaton dida gin send nga tikang iton na DUST pag-asa at doon ira naman pa forecast. Pero yan na inaabat na iton kapaso Ate Oria Aboy maupay nga kilop. Sugad man na Mad Shirley ni Carta Dadison asya balitaw kung pwede la pumarig good aga pa iwas high blood ba totoo la Adi man iton pera ini nga mga lugar dinhi aton na rehiyon nasa ring ito na pag-asa makaka-eksperyensyahin peligroso nga level. Amin ito na tinatawag danger level nga heat index inang adlaw. Masagka 43 degrees Celsius amo iton pinakahitaas. So diniha aton Eastern Visayas. Parang 44 na kuno iton aton kapaso pero didi hiton panagna hiton pag-asa 43 degrees Celsius. An kakilupgad an gipapaso super. Maigo ngayon kay 48. Grabe naman. Inabot pa yung 48 Dati kasi 44 adto na pa forecast pero posible kuno adto nga kapaso is 48 kuno adto. 43 degrees Celsius adi adto na heat index masunod nga mga lugar iton Tacloban City nagpupurula. Para yung ba itiyahin kalayo na Tacloban City dito naman probinsya ito na Leyte 43 degrees Celsius papriho Tacloban iton Catbalogan City dida naman probinsya iton Samar dinhi naman aton Borongan City Mad Sherlyn na siring 43 degrees Celsius. Aman dito iyo Manila kasaring ko nga aadi ka Borongan nakauli ka Mad Sherlyn 48 sunod-sunod na 44 44 yan na daman 43
posibleng makaabat kita hinsugad hini nga kapaso. Ang iba naman nga mga lugar adto na may 42 degrees Celsius ito na heat index. Ada man Giwan. So dinhi aton probinsya ito na sinirangan Samar, Giwan, dito naman Baybay City, Leyte, Visayas State University nga Katarman dida naman Northern Samar. May da naman tinatawag extreme caution level iton maasin dito ini Southern Leyte. So iton ira naman pa forecast heat index maabot in 40 degrees Celsius. Hakon pag-abat kay nagbinaktason pa da maaktik ang dito nam sulod. Madali ak matumba kagipapasui. Bangin la ini diri 43 degrees Celsius hapag kaya na dinhi ato na syudad hito na Borongan. Sige extra careful pag hirot permi kita para malikayan adton direkta ba lumikay direkta nga kapaso sugad pa damahin yan nga mga oras asya niton tinatawag na hingalangaga. Magbinaktason ka nga nihin agduihin kapaso pag inumhin tubig para malikayan iton heat exhaustion ngan sugad man heat stroke. Alright, so kabarangay na aton oras, may na kita 20 minutos na, nakalabay alas 2. Mapaso naman kuno di madi, waray sponsorhan pamasahe. Asya wara pa kauli, balita dito na laak iton, kanan high school. Ano ba iton alumni homecoming comprehensive? Parang diri ba yan adaman nga summer? Or pariyuhiton kanan St. Joseph or St. Mary's? Nidahiton September. 21 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 2. Nga naman kita na mga good news ato na ini kanina nahi-report hataramdan na suma testihanon kanina ka na Ate Sukoy pero diri kita talaga maka-move on very happy kita nga nagrarayhak iton bugos nga probinsya ito na sinirangan Samar ini naman nga resulta professional, licensed professional teachers and aton mga professional teachers na dugangan. Unlicensure examination for teachers. Wow. Kakilupalain kagabi nga ginagagawas sa doon PRC. Talaga naman nga pipira ba iton ira mga lisensyado na yan diniha Eastern Samar State University. May dahira 224 Madsherlin. Ito na mga bago nga licensed secondary teachers. May dahira passing rate nga 70.66%. Ito ang institutional passing rate. Wow. Congratulations. Dami ito na ato nakikita nga mga congratulatory message. Ito na social media. Siyempre naman, hinuba naman ito na diri malilipay. Thank you. Mga salamat Miss Jenny Usit. Good PM ma'am. Ingat po sa sobrang init dyan. Anay. Adin pa belated birthday greetings. Hala pa naman na natin batchmate. Happy birthday. Pwede pa ngadakan Mads Nancy Coles. Nancy Alido Coles nga na Ludwig Aquino na akon kabarangay. Panini namon bago inihiya nga nahidugang Mad Sherlyn nga kagawad didahito na barangay. Barangay Tabok hi Ludwig Aquino. Bugto ni Sir Sherwin. Adi naman hi Nancy Alido Coles. Asyagad nga waray ka dito PSA kakulup. Nakadto kami kung tatigrit akataim ngayon pala birthday nim kakulup nga adlaw. Mads Nancy, happy birthday. Adton iba pa nga nagsisilibrar adton ira birthday na happy birthday. O sige, balik kita nga di adton pagtaga licensure examination for teachers nga kagabi pala igin gawas adton PRC.
Ayan, iton Eastern Samar State University, may dahira 224, iton ira bag-o nga licensed secondary teachers. Aton ira dida institutional passing rate 70.66. Hitaas iton, ano? And elementary teachers naman, iton aton mga lisensyado nga mga elementary teachers na na mga bago nga nagpakapasar, sobra 100. Wow, 134. Congratulations. So may dahira 60.36 nga passing rate. Tikang ito nagintirig na iton hiya tikang hanlilima nga campus adton ESOL system. Nasa ring aton PRC, makasaysayan daw iniya na nga examination. Ano yan na? Ito na March 2026. Kay asya iniya na adton may pinakadamo nga nakapasar. Adton hataas ba ang national passing rate history no hiton let examination. Ngan din hidaman aton Eastern Samar State University, sobra da mainihin ka makasaysayan na sa ring adton ESO kay imagine ka uusala nga licensure examination 5 adton nasa nahisulod di dahadton top 10 talaga naman nga igrarayhak ini 5 adton top notcher sa usala nga licensure examination. So upudhira hadton pinakataas nga ranggo di dahiton let. Wow. Congratulations. Anay. Kaya di hinasingit hi Jenny Usit. Ate Pen, pabati naman po ako sa Auntie Lolita Avila Moralios. Dyan po sa Barangay Canteros. Sain pa daw ang Barangay Canteros, Jenny Usit. Maupay nga kelep pa shout out daw Ate Pen kan Auntie Lolita Avila Moralios sa Barangay Canteros. Happy birthday mga batchmates. Oy, adi naman hibat siya dyan Kaspe. Kanda batch Ludwig na Nancy Alido Coles. Yes. Ato na ginbasa ko na dyan Kaspe. Sano kita magwo-walking? Di ka man naupod hitang pag-walking. Adi ato nanguna, diniha aton Eastern Samar State University, taga Borongan Campus, ESO Borongan Campus. Imagine top 5 elementary level. Nakikipag appointment. Wow, Marian Lutschim. Taga dida ngayon habong to hiton San Julian. Oo. Aton ini mai-interview. Ngan talaga naman nga nakaka-proud. Siring pa man nagtikanghin kakurian inihi Marian Lutschim. Pero yan baka pag-aagragawon inihit mga eskwelahan, imagine top 5, diretso dayak ini didahiton ranking. Oo, taga San Julian ini ngan best friend hiton aton friend, aksang ka hiton aton friendship ngan nakikipagsabot nga makaistorya naton hi Marian Lutschim nga taga bungto hiton San Julian. Maupay nga keleb didaha San Julian, dihin iugin dadasig top 5 dida naman hadton let licensure examination for teachers elementary level. Aram ba ni Mad Sherlyn kung pera aton iya rating, aton iya marka, 93.80 gadla. Hingkaw upay 93.80% aton iya rating. Congratulations Marian Lutschim. Talaga hiim tatay na sobra iton kalipay ni iya father dear. Sige iton pagpinutputon tiya iton nga kung dinihaat aton may tricycle driver, ito niya father, ito niya tatay puput-put iton ira mode of transport didadapit San Julian. Ayan. So congratulations sa dahiton parents ni Marian Lutschim.
from Esumay na campus sa dinhi aton Syudadhan Barangan, top 5 nationwide ini ha. Nationwide ini ano ini nga resulta. Ha elementary level pagkatapos makakuhahin marka nga yada man iton iya rating 93.80%. Congratulations. Iton Barangay Canteros ate di ka maaram taga ada iton hakan avid ma'am. Ay okay. Sige, dida Barangay Canteros kan avid maupay nga club. Adi daman adton mga top notcher licensure examination for teachers. Adi top 7. Wow. Top 7 nga taga Maydolong. Ini pa daman nga taga Maydolong first time ini siyahan nga magkamay adahirahin top notcher. Yada man his Sir Jomi Mark Ubina. Ala pero dun iya rating 93.40% atun iya rating. Wow, congratulations Jomi Mark Ubina. Top 7 Mad Sherlyn elementary level so dun iya rating 93.40%. Adi naman may dalawa tiya may naman top 7 pero ha secondary level naman. Ala hino ini artista main Jan Caspe Carmina Villaruel. Namo ini patihira teacher di daha ESO. Sir Anboni. Adi kunuhin artista balitaw congratulations top 7 naman from tagadiin man inihi Carmina S. Villaruel from Salcedo Campus. Adun iya naman rating 93.80%. So kung hiubina nga taga ESO Maydolong, elementary level hi Villaruel naman, hi Carmina Villaruel, top 7 naman ha secondary level. Congratulations. Diri naman mapaorhin iton ESO G1 kay may dalawat hira top 9 iton Grenadwar di na naman ha ESO G1 secondary level naman hi Ayan Cabria. Congratulations top 9 secondary level from Eastern Samar State University G1 campus. Nakaka-proud talaga Jan Caspe kung iton imo anak. Ay ining akon batchmate hi Jan Caspe may na damahin mga professional, di ba? Ano ton imo medtech ba or nurse? Anaton batchmate dida hi Mad Sherlyn may na daman niya nurse. Ano pat Mad Sherlyn ani mo sa daman nga professional? Salcedo, duhaan Salcedo Ala, kulawan naton adton Salcedo Campus duha adton ira kaapi hadton top 10. Usa hi Villaruel top 7 from Salcedo Campus. Usa naman hi Michael Ida. Han Salcedo Campus top 9 naman secondary level so may dahiya rating nga 93.40%. Wow. Congratulations talaga hini nga aton igindadasig nga mga top notchers han Eastern Samar State University. Salit sobra ito na kalipayan na ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Iya mapaso nga pag-congratulate syempre pagpasalamat nga nakabuot hini han aton mga graduates han ESO. Mga bago nga mga professional nga naghatag hindungog diri ilang universidad kundi habugos nga Eastern Samar. Kita ko yan it mga kag-anak Congratulations. Yadaman hi Michael Ida. Nasaring hi Mad Sherlyn an iya anak nga suhag nurse. Iyada ha Bureau of Fire Protection. Ang ikaduha naman, secondary teacher. Wow, congratulations. Bili ba kiton akon mga batchmate ha? Hi Jan Caspe naman, may dana niya medtech ngan pharmacist.
Wow, registered ini ha nga medtech ngan sugan man pharmacist. Congratulations iton mga kag-anak. Waray na masama hiton parents kon bisa nga ni ko na graduar pala asay pa kon may ada na titulo. Hingka maupay. Paid off adton na paglinuto Jan Caspe. Jan Caspe nga akin batchmate giupay nga chef. Asyain iya igin pa eskwela. Literal talaga nga hulas batchmate dyan. Adton nakapagpatangpos adton iya naman ang mga anak. So congratulations nga dahiton mga parents hindi naman nga mga top notchers. So hirain niya na iton parang cloud 9. Oo, iton feeling bisa nga ni nagraduar pala. Kita ko hatan pag hinulat han result ikag anak maitit nalilisang Mad Sherlyn. Nakaka-relate mas si ako pa sobraan kagi kagi kakulbai sisilungan ko anak-anak gito to kila. Ako naman uray nga turog nga diri ko talaga makikita mababaruan adton resulta. Congratulations proud parents nasa ring himad Shirley ni Card Dadison. Ini naman daman yan na nga pagtaga licensure examination for teachers ipadarata daw adi nga picture kay taga din hidamain aton Eastern Visayas yadiman Visayas State University nahibatian ko in kanina na report ni Glow di ba adto or hi Ate Mikay di dahan na Good Morning Eastern Visayas yada adton picture Engineer Mark ngan Alcuin adton highest scorer hakasaysayan hiton let bangin diri ka mo maaram from Visayas State University kon VSU Habaybay City asyain hiya adton top 1 naungusan adton mga dagko nga mga universidad didto mga kahiluagan mga didto hiton mga dagko nga mga syudad adihi Rachel Ray Ricorte hiton Visayas State University didto Habaybay City hiya ini adton top 1 nga pwesto ini an paprehunaan ginawas na ini kagabi secondary level hiya secondary level hiya pala hakasaysayan hanlet ang nakakuha hinsugad hiton nga rating nga 95.80% nga rating. Wow. Ginkikilala ini sangkay nga pinakahataas nga board rating kasaysayan hiton na let salit darahini nga pakakuha ni Rachel Ricorte hiya inya na an naghimo hiyahin bagong suklanan, kumbaga pamantayan para hito na mga masunod nga mga examinees ba 95.80 hiya pala adton pinakauna. Aram banim sangkay benepisyaryo hiya itira pamilya hiton 4-piece. Imagine Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Wow. Tikang hiya pagka-benepisyaryo hadto na 4-piece nga da naman niya na national top notcher. So saring pa kinabuhi nga napakigbisog ni Ricorte. So nagpapakita ini sangkay hadton pagka pagka mainantuson Marjelin, di ba nga punuhin na disiplina nga talaga sulit adton sakripisyo niya ngan ira pamilya. Nasa ring la nga waray kaupayan hiton 4-piece. So amo din hiya adton living example nga an ira pamilya in benepisyaryohan na 4-piece na naka-eskwela nga yana ada na nakita adto na pagpuporsige. Nasa ring adton DSWD Eastern Visayas 8 nga anay 4-piece sa beneficiaries tikang diniha aton na rehiyon amo in let top notchers. Wow, ngan usa ini Ricorte hiya pagud adton nag number 1. Wow.
So para hinadugang nga pag-intindi hiton na didaha na history no hiton na let an kasagaran na ring adton na PRC an kasagaran nga ratings no hiton mga top notcher iton let top notcher aada la nalilinya la 87% ngadto 94%. So yan na naghimohin kumbaga bag-o nga record ini naman inihi rekorte kay an iya Mad Sherlyn is 95.80%. So bago inya na nga suklanan asyan niya na iton ibibit hiton mga masunod nga naguog karaw nga maging top notcher. Ngan makasaysayan daman kay damo adton pinasar nasa ring adton PRC 63,377 tikang 94,357 nga kinuhan exam or 67.17% adton pasado. Nakapasar didahan March 2026 let ngan an pinakahitaas iniya na nga passing rate moderno nga kasaysayan examination. So amoy ni adto na break adton 94 an mga nahiuna nga let nga results an pinakahataas la nasa ring adton PRC an didahadton top 10 naabot lahin 87 nga 94%. So yan nakahimo hinbag-o nga record ini na Rachel Ray Racorte aniya naman rating 95.80%. Wow. Highest rating in let history. Wow, congratulations. Taga diniha aton Visayas, Eastern Visayas from VSU, Visayas State University, Habaybay City, Leyte. Alright, so ini nga mag-upay nga mga balita nagdaraha aton oras nga may danala kita sangkay 20 minutos na la ito na aton nahibibilin og sa mag-alas 3 ala daw yadi damanhin equally good news. Oo, halarangan naman ini kumpa naman alagid-agid kay kanan Department of Social Welfare and Development damain an kanina ang top notcher from 4Ps hiton DSWD yana naman syempre na lilipay kita kay sulod naman top 10 DSWD walang gutom awards adton local government unit hiton Arteche. May naton dida mga pictures credit to Arteche Loves You or Arteche local government unit kay nahibulig hira kumbaga adton mga dudumara ini ginabubuhat nga mga programa mga aktibidad hiton LGU hiton Arteche para naman makabulig hiton food sustainability dida hiton ira naman komunidad di man national inhiya nga pagkilala an nakarawat LGU Arteche kay nahibulig hira hadton one barangay one gulay program. Makiritaan ko hindi dahiton Facebook page hiton Arteche Loves You igin share pa ni then mayor pero yan VM Buwad hiya yan na iton acting mayor hiton bungto hiton Arteche. So top 10 outstanding initiatives, one barangay one gulay program hiton DSWD walang gutom awards program. Labot lang ginkilala hira may da pa hinilakip nga pahalipay 2 million pesos nga grant para mapakisig iton ira mga programa kaparti hiton food sustainability dida hiton ira naman komunidad. So diri la ini basta-basta ngayon nga matataganhin hiren sugahin kinahanglan nga igrepresent hiton LGU haatubangan hin panel of judges kaupay so igrepresentar adton ira mga programa hiton local chief executive. So nagpresent ni acting mayor
Roland Boy Ivardoni, didaha atubangan hadton mga huwes. Nganya gintagan doon didaha hadton iya presentation adton mga kinabag-o nga pamaagi hiton LGU kontra kagutom. Ano daw la dida iton ira mga ginabubuhat. Number 1, sustainability, hadton ira backyard ngan community gardening. Hakada tagsangayan nga barangay may dahira didto garden. So diri lang photo op ha. So ira talaga inigin papatuman. Kaya siya doon iya igin present. Wow, congratulations nga dahiton mga kabarangayan dida naman habung to hiton Arteche. All right. So hala 5-minute presentation paangbit ni Mayor Buad Ivardoni. Personal ini ang ginakarawat kaupod hi Municipal Agriculturist Antonio Luceres Jr. Iningayan nga one barangay, one gulay program. Iton katuyuanan hini mapakasig iton kapasidad hiton mga pamilya, hiton community para naman magkamay-adahin sustainable nga production hiton mga utanon baagi importante labi na yan nga giga mamahali ito na mga parapliton. Kakilipa naman di hadto na pa-presscon, hadto na PSA. Usa naman hadto na pangunang rason nga pinaspas hadto na paghitaasan presyo na mga produkto, mga utanon, mga agricultural products kay kulang kitahin supply dinhi Eastern Samar. Kamaupay hita dito Artech kada pamilya, kada household may da nira garden. So amiton igin present dito ni Mayor Acting Mayor Buad Ivardoni. So diri man la damait nga pag malaka kuhain award kundi gidadaki nga impact nga dahiton na pamilya. Imagine ka diri ka na mapalit, accessible ngan makakakaon pa hin mga masusustansya nga pagkaon adton iyo pamilya. So modelo ini nga programa marigun nga collaboration hiton local government unit ngan nga da hiton mga kabarangayan. So waray sama kon kumbaga nagbuboroblig ba iton didihiton Igbaw, didihiton munisipyo down to the barangay level para mapauswag iton food security. Sa daw ini nga dako nga kadaugan sing Mayor Acting Mayor or Vice Mayor Buad para Arteche kay padayon iton ira implementation hin mga inobatibo makataw nga programa para hiton kaupayan hadton ira mga mulupyo. Damo ini nga mga CCM ini nga mga local government unit adton dinhi aton Eastern Samar hirala adton bungto Arteche adton ibahini from Davao de Oro. And dinhi Region 8, Arteche, dinhi ato na Eastern Samar, Palumpon, ngan Baybay City, Leyte. Tutulula, Region 8, adto na hiupo di hadton top 10. Hini naman nga walang gutom awards, hadton DSWD. Congratulations! Hadton mga local government unit. Diin ba ini adton ira naman awarding? Kakalupla ay nakadtungayan maigo iton nga mga nga mga pictures posted pala iton kagabi. Kakilo pala ngayon dito naman Makati Palace Hotel Martes, Mayo 12. So preskong presko nga balita. 47 minutos nala ka barangay antes anakalabay alas 2. Basta nala ini isasalang ini naman nga pagtaga inflation rate. Although pahapyaw ta naman nga ni nga nahiya balita kanina taramda na sumat estihanon ipapabati tala buwas adton ato naman recorded nga mga
video clips para naman mabatian niyo adton pagpahamtang ni Ma'am Susan Amosco ito na supervising sa statistical specialist ito na PSA Eastern Samar. Pagkadako hadton igin paspas an igin gius ba han presyohan mga parapliton din aton. Although given na yan, expected na yan darahiton energy crisis pero nadugangan pa kay nasaring adto na Department of Agriculture kulang kita in agri products hadton nakalabay nga bulan han Abril. So yan na naman sige ito na paglikom hito na mga taga PSA nagalilibot-libot hirano para naman hiton kanan May. So igpapagawas naman ito na result hito na May inflation rate so mga June na iton hiya. Nagpapabilin na pagkaon ngan electricity ngan fuel amo ini adton tutulong nga panguna nga factors or nakapagduso para han kapaspasan pagkiwa han paghitaasan mga parapliton din aton na probinsya hiton Sinirangan Samar. So food, water, electricity, gas and other fuels amo ini adton nangunguna nga kumbaga tawag hinihiton PSA main drivers nagduso kun kay nga sobrahin paghitaas more than 100% ang paglukso han inflation rate. Basta nasaring inflation, ang kapaspas han paggius han presyo han mga produkto din aton na probinsya. Alright, so kabarangay, medyo kinakapos na kitahin oras, sigin talaanay. May dapa kita 10 minutos sa pagad og sa mag-alas 3. Pero ato na ini igagahin para naman ito na ato na news update. Alright, so sinyon talaanay hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tig Joey Hatran sa meter. Anato na mga kabakyang didi Master Control, Engineers Mark ngan Alquinda. Mga salamat han aton nakiisa ha aton mga batchmate ko talaga. Congress na sa ring Jan Caspe ESU Education Department, faculty and staff. Lalo na sa din nila. Oy, kabarangay nim Jan Dr. Arnel Balbin, pinsa ni Jan Caspe. Mad Shirlene, thank you. Thank you for joining us. Sugad man Ma'am Jenny Olsit, da mga salamat. Didaha Barangay Cantiros sa bungto hiton kan Avid. Thank you da mga salamat. Ma'am Oria Aboy, thank you daman imo pakiisa ha aton. Alright, so boss nga pari nga oras nga na istasyon atipen na pumida ini utro maupay nga kulab. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay naton na oras, may dapakita 10 minutos pa ug sa magalas 3 para naton na news update. Inflation rate sa Eastern Samar sumagka 9% an Abril yan ang tuig. Ang detalye adi utro aton na pamatian an aton na report. Sumagka nga 9.0% ang inflation rate sa Eastern Samar han Abril 2026, tikang 4.3% han Marso, nagpapakita 109% nga paghitaas. Sumala report han Philippine Statistics Authority PSA. Hagin dumara nga press conference Mayo 12, ginsabi ni Supervising Statistical Specialist Susan Amosco, mas hitaas in 0.5 percentage point ang inflation rate han Eastern Samar kumpara 8.5% han Eastern Visayas, gan mas hitaas gihapon hin 1.8 percentage points kumpara sa national inflation rate nga 7.2% han Abril 2026. Sumala PSA and heavily weighted food and non-alcoholic beverages nga may 48.1% share o 4.33 percentage points ang nanguna nga nagduso han pagsagkan inflation ha probinsya. Sinundan ini housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 22.7%
share o 2.0 percentage points ngan transport nga may 12.4% share o 1.11 percentage points. Sumagka nga tuha 11.4% an inflation rate han housing, water, electricity, gas and other fuels, tika nga 4.3% han Marso. Samtang sumagkaliwat nga tuha 18.6% ang transport, tika nga 7.6%. Lakip liwat ha mga commodity group nga nagtalahin mas hitaas ng inflation rate among restaurants and accommodation services nga umabot ha 18.8%, tika nga 16.2%. Alcoholic beverages and tobacco nga 6.5%, tika nga 5.5%. Ngan recreation, sport and culture nga 7.0%, tika nga 6.9%. Samtang sumagkaliwat nga 9% ang food inflation han Abril, tika nga 5.6% han Marso. Nanguna paghatasan presyo ang fish and other seafood nga may ada 29.9%, vegetable, tubers, plantains, cooking bananas and pulses may da 13.8%, ngan fruits and nuts nga may da 22.8%. Ginsabi ni John Felix sa Balbarino han Department of Agriculture Provincial Office nga ang kakulangan supply an usahan mga rason han pagsaghan presyo han pipira nga agri-commodity sugad han isda. Sumalahiya naghabuban supply han isda han Abril, samtang nagdamo naman ang supply han mga utanon ngan spices tungod han panahon han harvest. Dugang paniya nakakadugang liwat ha presyo ang gasto sa transportasyon, labi na kuntikang harayo nga lugar ang mga produkto. Ginsabi liwat ni sa Balbarino ang padayon nga intervention han Department of Agriculture para suportahan ang mga farmers ngan fisher folk, pinagyan paghatag in grant o pundo hayang farmers para haira enterprises ngan pinagyan kadiwa program nga nagahatag in suporta ha mga asosasyon ngan cooperatives para makapagbaligyan mas baratong agricultural products. Samtang ginsabi ni OPAS Rice Program Coordinator Ted Apura nga naabutla 62% ang rice sufficiency level han Eastern Samar, samtang 38% han bugas ang ginaangkat tikang haibang lugar. Habahin naman han Department of Trade and Industry, ginsabi ni June Aporto han Consumer Welfare Division nga padayon ang adlaw-adlaw nga price monitoring han ira opisina ha mga produkto nga sakop han DTI, subay han adjusted retail price kun SRP. Waray panira na obserbaran nga pagbabagohan presyo han prime commodities ngan construction materials. Samtang naghabubo naman nga 73 centavos ang purchasing power of peso kun PPP ha Eastern Samar han Abril 2026, tika nga 74 centavos an Marso. Karegsid ngan hini nga an 1 peso han 2018, equivalente nila 73 centavos yan nga panahon, dugang nga pahayag ni Amosco. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang pasidunggan naman han DSWD ngan han Galing Pook Foundation adto na napulo nga local government units tungod han ira mga epektibo nga programa kontra kagutom. Pinaagi ini han Walang Gutom Awards nga ginbuhat kakilip nga adlaw ha Makati Palace Hotel. Ana pagkilala ina suporta ha direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro nga waray Pilipino nga maagwantahin gutom. Pinangunahan ni DSWD Undersecretary Monina Josefina Pinque Romualdez han operations group nga nagrepresentar kan DSWD Secretary Rex Gatchalian an awarding ceremony upod ni Undersecretary Edu Punay han Innovations and Program Development Group ngan chairperson han National Selection Committee. Sumalaha DSWD ang mga ginpasidunggan nga LGUs lakip na hinidinhi adton LGU han Arteche Eastern Samar amoy nagpapakitahin epektibo ngan panmaiha nga mga inisyatibo agud maibanan ang food insecurity ngan mapauswag ang seguridad ha pagkaon ha iratag sa nga komunidad. 3 minutos pa og sa mag-alas 3 sa kadugangan nga notisya. DSWD PhilHealth nagkausa para ha mahimsog nga panlawas sa nanay ug bata tikang ha first 1,000 days.
Ginparigon na DSWD nga na Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth adton ira pag-alyansa base masiguro adton na padayon nga medical nga pag-ataman parahan mga nanay ug ira mga anak tikang hapagburod tubtob hapagtubo han kabataan. Hausang estratehiko nga pag-urusa personal nga ginbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, hi PhilHealth President ngan CEO nga hi Edwin Mercado. Sentrohan ira istorya an uyon pagdurugtong han mga programa han duha nga ehensya para hadton first 1,000 days san usa nga bata. Ang pinakaimportante nga pahina tikang inihapagburod tubtob ha ikaduha nga tuig hadton na bata. Katuy-anan hini nga pagburublig nga mapun-an ang mga kakulangan ha serbisyo panlawas pinaagihin mga programa. Usa na dida adton ginpahalapad nga maternal care package para masiguro sisiguruhon hiton PhilHealth nga ang mga burod maidaigo nga benepisyo para ha check up talwas nga panganak ngan post-natal care. Sumalakan Secretary Gatchalian, importante ini nga pag-urusa base masiguro nga ang mga benepisyaryo han DSWD direkta nga nakakakarawat han serbisyo han PhilHealth. Amini ka barangay naton news update at ipen pumida ini utro maupay nga kelip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service.